मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और आज मैं सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करके बताऊंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। सूरत मुज़म्मिल मक्की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल कुल लैली इल्ला कलीला नज़्ज़िलहु बिहु कलीला औलिक अलैहि व तज़्ज़िकुल कुरआना तरतिला इन्ना सनुल्की अलैका कौमन सकीला इन्ना नशीअतल लैली हिया अशहदु तअल औ कलीला इन्ना लका बिन्नहारी लज्जन तवीला वज़्कुर बिस्मिल्लाहिका व तब्तली इलैहि तब्तिला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि इलैहिल हाइला वल फत्तकीज़ु وكيف تصبر على ما يقولون وجرتم تجرا جميلا وذكر والمكذبين ولتقم كل كليلا إن لدينا أنكرا وجيلا وتآن واذكر لنا عذابا أليما يوم ترجف الأرض من جلال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا عليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فآتى فرعون رسلنا فأكثروا الأرض وبيلا وكيف أقتل إن فأقتل يوم يضرب السماء ما يشاء والزرع كان يكتب من يفعل إن هذه كذبات ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يؤتي الليل والنهار لمن أن يسور الفاتحة عن ثلث السواء من القرآن يعلمين أن يقولون بما وزن من رأى آيات يوم يقول ولربك العالمين يتقون من عند الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله واتقون سراء من وآكموا صلاة وأتوا الزكاة وأقدروا الله كيدا حسنا وما تكلفكم بأنساكم من خير تجده عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور रहीम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।